हाय व्यूअर्स। डिफीट डिजीजेज यानी बीमारियों से बचने और उन्हें हरा के भरपूर और मुकम्मल सेहत हासिल करने के इस सफ़र में हमेशा की तरह मैं डॉक्टर शीरीन आपको दुनिया के तमाम माहिर तरीन एक्सपर्ट रिसर्चर्स की जदीद तरीन मालूमात से आगाह करती रही हूँ और करती रहूँगी, जिन पे अमल करके आप अपनी सेहत और ज़िंदगी की बेहतरीन क्वालिटी हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी उम्र में कई साल का इजाफा भी कर सकते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने तमाम जानने वालों में शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आज आपको तवील उम्री और न्यूट्रिशन की जो माहिर रिसर्चर हैं डॉक्टर एलिसा वेल्श, उनकी जदीद तरीन मालूमात के बारे में आगाह कर रही हूँ। डॉक्टर एलिसा वेल्श के मुताबिक तवील उम्री सिर्फ ज़्यादा साल जीने का नाम नहीं बल्कि सेहतमंद साल जीने का नाम है और उसमें ग़ज़ा का किरदार बहुत अहम है। तो आज मैं आपको उन तमाम ग़ज़ाई अज्जा जिनमें से के बुनियादी 6 और उनके अलावा और भी ग़ज़ाई अज्जा हैं उनके मुतालिक आने वाली वीडियोज़ में आगाह करती रहूँगी। मैं आज उन इंतहाई अहम तरीन ग़ज़ाई अज्जा के बारे में बता रही हूँ जिनसे अक्सर अफराद लाइल्म हैं और उन्हें अपनी रोज़मर्रा ग़ज़ा में लाजमी इन ग़ज़ाई अज्जा को शामिल करना है। आप ये बात समझ लें कि 30 साल की उम्र के बाद हमारा जिस्म बहुत आहिस्तगी से उम्र रसीदगी की तरफ बढ़ने लगता है और हर गुज़रते साल के साथ इसमें बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाता है। तो चलें अब जानें उन ग़ज़ाई अज्जा के बारे में। तो सबसे पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपको मछली, अखरोट, अलसी के बीजों वगैरह में मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं और ये सोजिश यानी इन्फ्लामेशन को कम करने, दिमागी सेहत और तवानाई को भरपूर बनाने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे है विटामिन D2। ये हड्डियों की मजबूती और हमारे जिस्म की बीमारियों से जो बचने का मुदाफ़ियती निज़ाम है, इम्यूनिटी और बेहतर मूड के लिए निहायत अहम है। ये आपको कुदरती तौर पे धूप में, सूरज की भरपूर धूप में जो है वो मिल सकता है और आपको उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ऐसी धूप में गुजारें जो कि बहुत ही ज़्यादा तपिश वाली ना हो और जिस्म के जितने हिस्सों को आप धूप दिखा सकें उतना ही वो उन्हें एब्जॉर्ब कर सकेंगे। इसकी कमी ज़्यादातर ठंडे इलाकों में जहाँ सूरज कम निकलता है उन अक्सरियत में देखी जाती है। दूसरे नंबर पे एक इंतहाई अहम ग़ज़ाई जुज़्व है जिससे कि आप तकरीबन सभी लाइल्म होंगे सिवाय चंद एक के, और वो है मैग्नीशियम। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे पट्ठों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम है और ये डायबिटीज़ 2 के इम्कानात को भी बहुत कम करता है। ये आपको ज़्यादातर पत्तों वाली सब्जियों, ड्राई फ्रूट वगैरह में मिल जाएगा और साबुत अनाज में पाया जाता है। इसके अलावा जो पंपकिन सीड्स होते हैं, मीठे कद्दू के बीज होते हैं, उसमें ये वाफर मकदार में पाया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं पॉलीफिनॉल्स। ये पौधों के मरकबात हैं जो कि तमाम बेरीज जैसे कि कनाडा, अमेरिका, इन मुल्कों में, यूके वगैरह में तो सब ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज और हर तरह की जो है रेसबेरीज वगैरह वाफर दस्तयाब होती हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में भी इसमें से कुछ बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, और जैसे वहाँ अपने गर्म इलाकों की होती हैं जामन, बेर वगैरह, उनमें होती हैं। जैतून के तेल में, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट में ये पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी हमारे जिस्म से तमाम फाजिल मवाद को खारिज करने में और हमारी खलियों, हमारे सेल्स को उसके तमाम नुकसानात से बचाते हैं और बुढ़ापे के अमल को सुस्त करते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं फाइबर, जो कि अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फाइबर आप समझ लें यानी कि जो भूसी, ये आंतों की सेहत, ब्लड शुगर के तवाज़ुन और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसका बेहतरीन ज़रिया सब्जियां,
ثابت دالیں اور ثابت اناج ہیں، اس کے علاوہ جیسے کہ آپ چھلکے کے اتارے بغیر جو ہے وہ سیب کھائیں، اور جتنے بھی اس طرح کے اناج ہیں جنہیں آپ چھلکوں سمیت کھا سکتے ہیں انہیں کھائیں۔ چھٹے نمبر پہ آتی ہے پروٹین۔ دیکھیں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پٹھوں کی طاقت کم ہوتی ہے اور مناسب پروٹین کا استعمال انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ آپ جانوروں کے گوشت، مچھلی، انڈوں سے حاصل کریں، چاہے ڈیری مصنوعات جو دودھ سے بنی ہوئی ہیں ان سے، یا پھر پودوں سے، سبزیوں سے، دالوں اور جتنے بھی بینز وغیرہ ہیں ان سب سے۔ یہ طاقت، توانائی اور میٹابولزم یعنی ہم غذائی اجزاء کو ہمارے بدن کا جزو بنانے میں اور بڑھاپے میں جسمانی اور دماغی طور پہ ایکٹیو اور آپ کو خود مختار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ مختصراً یہ کہ ان 6 غذائی اجزاء کا جو ہے عمل ہماری زندگی کے صحت مند سالوں میں کئی سال کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اور ان سب غذائی اجزاء کے علاوہ بھی بہت سے اہم غذائی اجزاء ہیں، جیسے کہ کیلشیم ہے، کیونکہ وائٹامن D2 کی ایبزارپشن کے لیے کیلشیم بھی بہت ضروری ہے، اور وائٹامن C ہے جو ہمارے انفیکشنز وغیرہ سے اور وائرس سے اور ہماری بونز کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ ان سب دوسرے اجزاء کے متعلق تفصیل سے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کروں گی، اور یہ غذائی اجزاء اور جو آج بتائے گئے ہیں انہیں مزید کن چیزوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی۔ آپ میری اس ویڈیو کو ڈاکٹر کی تجویز کے متبادل ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ جو جیسا کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ انتہائی ماہر ترین جو ریسرچرز ہیں نیوٹریشن کے اور ہیلتھ کے، ان کی جو بھی آن لائن معلومات دستیاب ہیں اور جو بھی ان کی کتابوں میں انہوں نے تحریر کیا ہے، میں ان سب کا ترجمہ کر کے آپ کو مختصراً خلاصہ بتاتی ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں اور ان کو اپنا کے ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کر سکیں۔ یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہم ان سارے غذائی اجزاء کو، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو خوراک ہے اس میں شامل نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ ان سب کے سپلیمنٹس لیں، جیسے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کیپسولز کی شکل میں دستیاب ہیں، اور میگنیشیم کی مختلف اقسام جو ہیں وہ بھی ٹیبلٹس کی شکل میں ہیں، کیلشیم، وائٹامن D وغیرہ۔ تو آپ یہ سارے سپلیمنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے ان سے آپ تحریر اور تجویز کروا کے ضرور اپنی غذا میں شامل کریں، اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی بھی یہ جو ہے وائٹامن D یا کیلشیم وغیرہ جو کہ بلڈ ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں وہ آپ زیادہ نہ لیں۔ پہلے آپ کے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں، وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ تحریر کریں گے اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ اس میں لیول کتنی ہے، جو کہ اکثر لوگوں کے بلڈ میں کم ہوتی ہے۔ بہرحال میگنیشیم جو ہے وہ اور فیٹی ایسڈز کا کوئی اور ذریعہ نہیں، مختلف دوسرے ٹیسٹ ہیں جن سے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو ضرور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ان سب اجزاء کو سپلیمنٹس کے ذریعے اپنی روزمرہ کی خوراک کے ساتھ لیا کریں۔ آپ سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ضرور اپنے تمام جاننے والوں میں آگے شیئر کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا جو اس کے فائدے کی ہو۔ اور مزید معلومات کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔